aravuga desande. Turabasuje cyane mwese abo kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Tutasuza wowe. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Muri aka kanya tugiye kureba uburyo wategurira abana smoothie cyangwa se uko wategura imbuto zitandukanye ukazibateguriramo nk'ikinyobwa gifashe hanyuma abana ko bahaye imbuto. Yemwe genda aho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Turabasuje cyane mwese abo kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Tutasuza wowe. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Muri aka kanya tugiye kureba uburyo wategurira abana smoothie cyangwa se uko wategura imbuto zitandukanye ukazibateguriramo nk'ikinyobwa gifashe hanyuma abana ko bahaye imbuto. Hari abadakunda kuzirya uko zimeze zonyine, bakunda wenda kuba bayinywa imeze nka ji yoroshye cyangwa se ifashe. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye gutegura smoothie y'imbuto ubona hano. Turakoresha imbuto ziryohera iz'abana bakunda gukunda, harimo umuneke, harimo watermelon ndetse n'umwembe. Ushobora kongeramo ubundi bwoko bw'imbuto umwana akunda cyangwa se wumva yaba ari nziza, cyangwa se ukagira usimbuza. Ushobora gusimbuza pastèque ukaba washyiramo wenda nk'ipapayi cyangwa se urundi rubuto ushaka kuba waha umwana wawe akarya akaterwa. Utibuka ko imbuto ari nziza ku mwana kuko zimufasha kugira intungamubiri mu mubiri, nanone kandi zikamufasha kwirinda indwara. Ndi kumwe rero n'umuhungu wanjye yitwa nde? Risi. Irindi? Papa. Witwa nde? Imeze. Abari iruhande rwanjye ndi gutegura imbuto kubera ko akunda kuzirya kuriya ariko no kuzinywa arabikunda. Ni umwana mwiza yigira apeti. Tugiye rero gutangira duhereye kuri watermelon. Sasa kwa Pastèque. tugiye guhera kuri watermelon. Turayikatamo ibipande bito bishyire muri iriya blender ineguye hariya. Mu gutegura smoothie wirinda gukora ku mbuto cyane kugira ngo utaza kuzanduza, mbese wizeye isuku yazo. Muri ino smoothie nta mazi dukenera cyangwa se amata kubera ko ubusanzwe watermelon murabizi ko yigirira amazi. Hanyuma dutegure n'umuneke. Gaseka Banane. umuhanga aho turawushyira mo hano. Turakoreshamo imineke ibiri. Uburezi. Urahaze? Ntabwo urahaga? Gusa smoothie urayirya? Nayo urayinywa? Ndashaka ko wahaze. Uburezi. Ari. Wahaze sha? Tubone. N'umuneke ubonye ko uburyo tuwukoresheje twirinda kuwukoraho. Turakoresha umwembe igipande. Sasa en français c'est la Amange. Tu voulais faire la mangue? Water. La pastèque. C'est un peu mal pastèque.
Ah oui? C'est délicieux. Oui. Maman. Allons-y. Allons-y. Are you hungry? Comment est-ce? Marie. What's that? Yeah. Allons-y. Ishuri. Ishuri. Avuga ishuri. Hanyuma icyo dukurikizaho nta kindi kintu twongeramo. Turakora ino smoothie y'izi mbuto kubona ari ubwoko butatu. Hanyuma dusya. Baragiye ku ishuri. Biziki. Biziki ku ishuri. Uperejo. Ririmba twumve. Uperejo. Oui. Uperejo. Oui. On est à Messi. Oui. On est à Messi. Oui. C'est la kataka. La kataka. La kataka. La main. Et chaque. Baravuga desande. Siko bavuga. Ninde wayikwigishije? Imeze Faustin. Niwe wayikwigishije? Imeze Faustin. Undi meterese wakwigishije yitwa nde? Yitwa meterese Zadine. Ngayicara neza. Yitwa? Imeze Faustin. Papa Imeze Faustin. None se kuri kwisiga umwenda gushya umwana yifata neza. Tugiye gusya ya smoothie yacu. Iyi smoothie rero urayisya kugeza inoze. Hano ibinoze dukurikizaho agobore mushiriremo smoothie. Hereza gobore hagiye ngo tubiremo smoothie. Ibifashe neze neza cyane muri ubu buryo. Cyane ariko umwana anywa yicaye Messi. Ndabona sira ko haze cyane neza ufatisha n'amaboko abiri. Imeze gute? Utari kumasa. Turi kunohora. Kana gasumufi keza urabona ko yahereye kararya watermelon kugira ngo akamane nko basanzwe kamabira munani ni buhoro ariko ni smoothie nawe akunda ntiyavuye ku ishuri ashobora kubanza akayinywa cyangwa se akayinywa nyuma yo gufata amafunguro bikamuryohera. Nuko rero wategura iyi smoothie iryoshye imeze neza cyane nawe uzayitegure mu rugo umve ukuntu izaba imeze kandi ni smoothie ifite intungamubiri.
yemwe we genda aho turatsinze 250 nukuri ndabemeye